মহামহোপাধ্যায় আচার্য গৌতম গোস্বামী মহাশয়, অধ্যাপক, রামকৃষ্ণ মঠ বিবেকানন্দ বেদ বিদ্যালয়, রামকৃষ্ণ মিশন, বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি বেলুড় মঠ। আমি ওনাকে অনুরোধ করব আজকের যে আলোচনা সে আলোচনা করার জন্য। ওভার টু শ্রদ্ধেয় শ্রী গৌতম গোস্বামী মহাশয়। ओम मणः पीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वेर्नस्वन्तो स्वधेः मधुनक्तमुतो शशि मधुमत्पार्थिवगुं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः।